पढ़ी तो देखा कि काफ़ी सजा रहे हैं आप लोग। इस महीने में क्या आप लोग काफ़ी डेकोरेशन और क्या हो रहा है? अरे खालिद भाई, आपको नहीं मालूम? ये जश्न 15 शाबान की मुनासिबत से मनाया जाता है। 15 शाबान? आज तो शब बारात है ना, अरे उर्दू का ईद। खालिद भाई, आपने अपना दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से लिया होता तो ऐसी बातें नहीं करते। ये शब बारात तो सिर्फ एक रात से मखसूस है, ये जश्न तो सिलसिलेवार जश्न है। सिलसिलेवार? ये क्या, ये भी आप लोग रस्मी तौर पे मना रहे हैं? इसके बारे में आपको भी कुछ पता नहीं है? मुझे खूब पता है। 15 शाबान सन 255 हिजरी में हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। इमाम मेहदी? जी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। आप कह रहे हैं कि आपके इमाम 15 शाबान 255 हिजरी? जी। मैंने तो ये सुना था कि इमाम पैदा होंगे, आप कह रहे हैं कि 255 हिजरी में पैदा होंगे। सन 255 हिजरी में इराक के एक शहर सामर्रा में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की रोज़े जुमा के दिन विलादत हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि 255 हिजरी, और जी। ये अभी कौन सा हिजरी चल रहा है आपको पता है? हाँ, अली मुझे भाई पता है, 1445। तो ऐसा मुमकिन है कि इतनी लंबी उम्र जो है, क्यों नहीं? इमाम की उम्र 1190 बरस है। 1190 बरस क्यों मुमकिन नहीं है खालिद भाई? आपने कुरान नहीं पढ़ा? अरे मैं कुरान हाफिज हूँ, 15 मिनट में 2 पारे खत्म करता हूँ। अरे रहने दीजिए, अभी आप मत सुनाइए लोगों को, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों सुनने के लिए 2 पारे 15 मिनट में। ठीक है, तो अगर आपने कुरान पढ़ा था तो ऐसी बातें नहीं करते। क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र मुबारक 2500 साल थी और 950 साल सिर्फ उन्होंने तबलीग की है? हाँ बिल्कुल सुना है। सुना है ना? सुना जी है। जी बिल्कुल। तो मानते कि नहीं मानते? हाँ, कि लंबी उम्र हो सकती है? क्या बात अच्छा बताइए, चलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का है। ला हौला वला कुव्वत, क्या बात कर रहे हैं अली भाई, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। वो तीसरे आसमान में और अल्लाह के हुक्म से जरूर फरमाएंगे। जिंदा है? बिल्कुल। हाँ, तो जो नमाज पीछे आके पढ़ेगा अल्लाह उसको लंबी उम्र दे सकते हैं, और जो नमाज पढ़ाएगा उसको लंबी उम्र नहीं दे सकता। देखिए, और कुछ वजाहत चाहते हैं? अच्छा ठीक है, आपका दोस्त भी तो जिंदा है। हमारा दोस्त, हमारे तो काफी दोस्त जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आपका खास दोस्त, अरे इब्लीस है, मलून शैतान, क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा तो है, वो तो सभी ईमान रखते हैं उसमें। हाँ, तो शैतान भड़काता है कि नहीं भड़काता है आपको? सभी को भड़काता है। हाँ, तो अल्लाह जब अपने दुश्मन को लंबी उम्र दे सकता है तो अपने दोस्त को नहीं दे सकता? जो मोमिनों को भड़का रहा है अल्लाह उसको लंबी उम्र दे सकता है, और जो मोमिनों को उसके भड़कावे से बचाएगा उसको लंबी उम्र नहीं दे सकता। हाँ, उस दिन भी आपने एक शेर कहा था कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, पहले बात खुद करे और लानत दे शैतान पर। वाह वाह, ये शेर बरोबर याद है आपको, तो ये भी याद कर दिए। अच्छा। ठीक है, जी जी जी। अब ये बताइए कि आपने कहा कि लंबी उम्र, जो आपने जो बताया कुछ समझ में आ रहा है वैसे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि अभी आपके इमाम कहाँ, कौन से घर में है भाई? अरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गैबत में है। अरे भाई, आज तक मैंने गीबत, और हमारे मौलवी ने सिर्फ गीबत के बारे में, उसके बारे में बताया तो था। मत किया करिए ना इतनी गीबत। गीबत हम कहाँ करते? गीबत के बारे में वो गुनाह है भाई। हाँ ठीक है, गुनाह है, ये ये बरोबर। गैबत कहाँ से नया मंसूबा लेके आते हो आप लोग? ये गैबत कुछ नया नहीं है। आपने किताब पढ़ी है कि नहीं? कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुरान हस्बुना किताब अल्लाह के मानने वाले हैं, कुरान से ही मानेंगे, इसके लिए कुरान से ही समझाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कुरान में सूरह कसस की आयत नंबर 20 नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ा है। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कत्ल का मंसूबा बनाया तो एक शख्स दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और उसने फिरौन के शर से इमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया। तो कुछ टाइम के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शहर को छोड़कर जनाब शोएब अलैहिस्सलाम के शहर जाकर जिंदगी बसर की, यानी गैबत इख्तियार की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है जनाब शोएब मदायन शहर में जाकर जो है जिंदगी बसर। जिंदगी जी, बसर। जी, जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन फिरौन के डर से मतलब भाग गए। अरे भागने के, भागने वालों को मानेंगे तो भागने की बातें करेंगे, भागने के मैं आपको समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस लिए रखा था? बनी इसराइल को निजात दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा था, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाए और बनी इसराइल को फिरौन के शर से
نجات مل جائے. ٹھیک ہے, تو اب اس بڑے مقصد کے لیے رکھا تھا, اس لیے کچھ ٹائم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غیبت اختیار کرنے بولی. اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا کیسا ریلیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے, مطلب ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے, اور اس زمانے کے تمام ظالم بادشاہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے دشمن. انہوں نے 1 سے لے کے 11 امام تلک کے سب کو شہید کر دیا. اس لیے اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام کو پردہ غیب کا حکم دیا. امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہے. امام زمانہ علیہ السلام ایسا کہ غائب نہیں ہے, غیبت میں ہے, مطلب وہ ہمارے بازاروں میں آتے ہیں, ہماری محفلوں میں آتے ہیں, اسی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے. ایسا ہوگا کہ امام آئیں گے کبھی, اور ہم لوگ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے, امام کی زیارت کریں گے تو ہم لوگ سوچیں گے ان کو تو ہم نے دیکھا ہے. امام زمانہ علیہ السلام اس زمین پر ہی ہے, غیبت میں ہے. یہ ہماری گناہگار آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پاتی. علی بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امام زندہ ہیں اور اس وقت جو ہے غیبت میں ہیں. جی. غیبت کیا ہے؟ جیسے غیبت میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام علیہ السلام اس زمین پر ہی ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو پہچانتے نہیں, یہ غیبت ہے. اسی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں, ہماری محفلوں میں آتے ہیں, ہماری پریشانی کو جانتے ہیں, ہماری پریشانی حل کرتے ہیں. جی 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 اوکے. اب یہ آپ نے غیبت تو سمجھا دیا. اب یہ بتائیے اس غیبت میں امام ہم کو دیکھ رہے ہیں, جی آپ کو ہم کو بھی دیکھتے ہیں. جی دیکھتے ہیں, آپ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کے کارنامے بھی دیکھتے ہیں. جی سب کے امام ہیں. جی جی سب کے امام ہیں. آپ مان لیجیے تو آپ کے بھی امام ہیں. ٹھیک ہے, جس نے امام علی علیہ السلام کو نہیں مانا وہ 12ویں کو کیا مانے. ٹھیک ہے. ابھی یہ بتائیے کہ اس غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ نے ایک سوال پوچھنا, امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں کس طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں. ایسے غائب امام کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں, غائب امام کا فائدہ کیا ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کا فائدہ روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں مجھ سے ویسے ہی فائدہ حاصل کیا جائے گا کہ جیسے سورج سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جبکہ وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو کیا زمین روشن نہیں رہتی؟ کیا زمین کو سورج کی روشنی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے؟ کیا اناج نہیں اگتا؟ ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا سورج, وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے لیکن وہ اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے میں بھی اپنے شیعوں کو فائدہ پہنچاؤں گا غیبت میں رہنے کے باوجود. یہ تو سمجھ گیا, ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. جی. اب یہ بتائیں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی, مطلب اس غیبت میں جو ہے فائدہ تو ہے, یقیناً اس دوران غیبت ہماری بہت ساری ذمہ داری ہے. جیسے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا. جیسا کہ ہمارے برادر نے بتایا کہ دعا کے کتنے فائدے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے, اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. اب میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ دعا کے کیا فائدے ہیں. ابھی ایک بچہ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا, وہ دعا کر رہا ہے, وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور میں بیٹھ کر میں اس بچے کو جانتا بھی نہیں اور اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, رو رو کی دعا کر رہا ہوں اس بچے کے لیے. اب پیچھے سے اس بچے کے والد آئے, انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے بچے کے لیے رو رو کے دعا کر رہا ہوں جبکہ میں جانتا بھی نہیں ان کے بچے کو, تو بھی میں دعا کر رہا ہوں ان کے بچے کے لیے. تو اب اس والد کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا, میرے لیے محبت پیدا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں ان کے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں تو ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اپنی جانماز پہ بیٹھ کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج, تو اس وقت کتنا خوش ہوتی ہوں گی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ, ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہوگی. امام حسین علیہ السلام, کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام منتقی میں خون امام حسین علیہ السلام ہے, وہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرے بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اب سوچئے جب وہ خوش ہوتے ہوں گے تو وہ ہمارے سے محبت کریں گے, وہ ہم سے محبت کریں گے تو پھر وہ عطا کریں گے, دعا کریں گے ہم لوگ امام کے لیے, اور پلٹ کر جو ہمیں ملے گا وہ ایک دم بہتر ہوگا. یہ پہلی ذمہ داری. کتاب مکیال میں ایسی 80 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ دوران امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق شیعوں کی 80 ذمہ داریاں ہیں, جس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, دوسرا ہے صدقہ. ہم
रोज सदका निकालते हैं, अपने बच्चों का सदका निकालते हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं सदका निकालते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सदका निकाल दिया अपने बच्चे का, अब कोई भी परेशानी होगी वो टल जाएगी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मैंने बताया ना गैबत में है, लेकिन इस जमीन पर भी है। रिवायत में है कि इमाम बीमार भी पड़ते हैं, इमाम बीमार भी पड़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे के पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए सदका निकालें, क्योंकि जब हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए सदका निकालेंगे तो पलटकर वो हमारे लिए मुहाफिज है, वो हमारे मुहाफिज है। तो हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए सदका निकालें, बेशक घर वालों के लिए भी सदका निकालें, लेकिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए सदका निकालें। तीसरा इंतज़ार, कि हमें हर सुबह शाम जो है इमाम की ज़हूर का इंतज़ार करना है, इमाम के दीदार का इंतज़ार करना है। आप ही सोचिए, अगर आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दौर पाए, ठीक है, और आपको पता चले जाए इमाम अली अलैहिस्सलाम ये बाजू के गांव में आए हुए हैं, तो क्या आपका दिल करेगा कि नहीं करेगा मैं जाके ज़ियारत कर लूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम? करेगा ना। तो उसी तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी इस ज़मीन पर ही है। हम लोग चाहे तो इमाम का दीदार कर सकते हैं, बस अपनी शख्सियत को वैसा बनाना है कि इमाम अलैहिस्सलाम हमको इजाज़त दे दे अपने दीदार की, इमाम अलैहिस्सलाम अपने दीदार की हमें इजाज़त दे दे। और हर वक्त जो है हम लोगों की नज़र दरवाजे पर होनी चाहिए कि अभी दस्तक होगी और ये इमाम होंगे, ये है। और उसके बाद आखिरी जिम्मेदारी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपने पहला सवाल किया था कि ये जश्न मना रहे हैं, ये क्या है? ये जश्न मनाना भी एक जिम्मेदारी है हमारी, ये जश्न मनाना भी एक जिम्मेदारी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी में खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, उनके गम में गमगीन होना चाहिए, मजलिस करना चाहिए। ये हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम लोग पूरा कर रहे हैं दौरान गैबत में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। आप ही सोचिए, मैं चाहता हूँ हर एक घर में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जश्न हो। हाँ, क्यों जश्न हो? क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का जश्न अगर हम लोग सबसे बड़ी बात, अगर